Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam Intan, Nurim, Batrisha dan Puteri. Apa khabar anak-anak? Are you okay? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat cikgu. Okay. How was your first day of school, online school? A bit tiring but okay. A bit tiring eh. Ui, ada minggu ni kira minggu dapat result lah ya? Ke macam mana? Teacher, I got my paper 2 punya paper tadi. Oh, macam mana? Macam mana perasaan? Teacher, tak okay. Sebab, teacher, saya rasa macam saya jawab betul tapi cikgu kita orang tanda yang betul-betul nak ikut skema, so banyak saya salah. Okay, nak kena, boleh juga tu saya nak tengok kot lah apa. Saya pun boleh belajar cara dia marking kan. Sebab tahu Cikgu Bayu orang yang sekarang, kita orang tak cukup cikgu dekat sekolah. So tak seorang je cikgu Bayu. Lepas tu cikgu Bayu yang seorang tu terpaksa ajar semua form 5 students. And then yang cikgu ajar semua form 4 ni, cikgu IB, cikgu yang ajar A levels. Oh, I see. SPM. So yang tandanya dia macam tak tahu sangat lah cara tanda SPM. So dia just ikut skip. Oh. Dia apa? Okay, faham. Oh ya, betul-betul. Hari tu ada seorang ada one of your parents memang cerita. Sebab cikgu seorang lagi cuti bersalin ya? Okay, faham. Tak apa. It's a good learning experience. Tak apa. Nanti saya nak tengok jugalah soalan sebab saya pun kita orang pun exam next week. So nak tengok jugalah macam mana kan sebab yelah korang pun masa form 3 tak periksa kan? Ke periksa form 3 hari tu? Periksa akhir tahun. Oh, that is nice. Okay lah. Gabung lah form 1 sampai form 3 periksa akhir tahun. Oh, I see. Merasa juga periksa which is good. Okay. That is a good thing. Okay, tak apa. Kita nanti kalau ada masa nanti bolehlah share dengan saya macam mana ya. Tak apa, it's okay. Yang penting bila kita dah biasa dengan marking yang strict, nanti by the time kita bila kita dah bila kita dah biasa marking yang menjawab berdasarkan orang yang marking yang strict, so nanti kita punya kemahiran nanti jadi lebih baik lah. Tak apa, kita tengok macam mana nanti. Alright, so hari ni kita cuba masuk sampai chapter 10.1. So kita start dulu dengan 9.7, the last subtopic untuk chapter 9 ni. So kita tengok dulu sebenarnya dalam chapter 9 ni dia bukan starting dari 9.7 sebenarnya. Masa kita sebut pasal gastritis tu pun itu salah satu health issues jugalah, cuma dia tak masuk dalam subtopik ni. Tapi gastritis adalah antara penyakit yang boleh dibincangkan dalam subtopik ni. Nombor 2 ialah obesity. Nombor 3 ialah cardiovascular diseases macam darah tinggi, sakit jantung. Itu pun boleh dimasukkan jugalah health issues related to eating habits. Okay. Sekarang ni kita nak tengok tambahan lagi beberapa penyakit lagi. Okay, yang pertamanya ialah ini adalah salah satu approach untuk mengatasi masalah obesity. For example, nama prosedur ni ialah gastric bypass. It can be macam nak cakap gastric bypass ni dia tak adalah fix mesti bypass yang serupa ini, tetapi this is the dalam silibus kita kaedah ini yang selalu diketengahkan. Even kalau kamu tengok past year questions pun memang gastric bypass ni adalah antara soalan kebat yang popular lah. Cuma dalam silibus kamu dia dah tak kira sebagai kebat lah, sebab
Silibus dulu tak ada cerita pasal gastric bypass ni dalam silibus. Jadi dia kira luar silibus, dia kira soalan aplikasi untuk topik berkaitan dengan digestion. Tapi sekarang since it is part of your syllabus, it is something that you should know lah. So gastric bypass will reduce the volume of stomach dengan cara, kalau kita tengok pada gambar tu, hanya sebahagian kecil saja organ perut diambil, dipotong, memula esophagus, betul, just a little part of stomach, and then that little part of stomach is connected to the duodenum. So volume of stomach tu greatly reduce, dan kita dapati kat situ sekejap saja proses yang berlaku dalam stomach tu terus masuk ke dalam duodenum. So can you list out at least 3 short-term effects and 3 long-term effects of having gastric bypass procedure? Can you list out 3 short-term effects and 3 long-term effects of gastric bypass surgery atau gastric bypass procedure? Okay. Yes, very good. Acid reflux. Okay. Acid reflux. Lagi? Acid reflux sebab volume perut tu greatly reduce kan. Jadi there is a risk of gastric juice masuk ke dalam esophagus. Itu yang jadi acid reflux tu. Okay. Lagi? Okay. Nausea, yes. Nausea. Lepas tu nausea tu biasanya partner dia vomiting lah. Okay, boleh dah, dapat cukup dah tu. Lepas tu kalau kita tengok pada diagram, sebab immediately after esophagus tu stomach yang kecil kan. Jadi stomach yang kecil ni tak boleh nak contain a lot of food. So ada sebahagian daripada food tu akan terkeluar dari zon perut masuk ke dalam esophagus. So it will cause expanded esophagus. Okay, and will also increase the risk of infection. Yes. Alright, next long-term effects. Okay, untuk long-term effects, yes, dizziness, true. Mostly because low blood sugar, kan? Not enough sugar to sustain the cellular respiration needed by the brain to conduct its daily activities, daily operation. Malnutrition, yes, malnutrition because have to greatly reduce food content. Jadi boleh menyebabkan kekurangan nutrition tertentu lah. Sebab dia memang kena sangat jaga portion makan kan. May increase the risk for stomach ulcer, yes. And also defecation problems because since we are not giving a proper space and proper amount of time for the food to be digested in the stomach, so proses untuk digest protein tu occurs partially inside the stomach. Jadi bila masuk ke dalam duodenum, masuk ke dalam ileum, the digestion of protein tu does not occurs completely lah.
Tak banyak protein digested to become polypeptide due to the very small space atau small volume inside the stomach. So it will increase the risk of defecation related problems due to high level of protein inside the undigested food. Okay, bagus. Semua short term dengan long effects yang sangat baik. Thank you so much everyone. Okay, now let's take a look at your idea pula, your own idea. Can you state at least 4 reasons why people want to do this particular procedure? Okay, why people want to do gastric bypass? Ni kira soalan kebat lah ni. Soalan kebat yang berkaitan ni. Kenapa kamu rasa dia nak buat gastric bypass? Okay, memang dia nak reduce lose weight. Oh, okay, reduce weight. Yes, very good. Okay, itu dia punya aim. Matlamat akhir dia nak reduce weight. Yes. Okay, very good. Lose weight. Lagi? Oh, okay. Ya, saya faham idea Puteri tu, to prevent from any disease ya. Ataupun dia terpaksa potong perut dia sebab ada chronic stomach diseases such as stomach cancer or chronic gastritis. So dia terpaksa buat prosedur tu lah. Affected part of the stomach tu has to be removed kan. Betul-betul, idea tu betul. Oh yeah, to prevent atau reduce the risk of diseases such as yang mula-mula Puteri tulis tu reduce the risk for diabetes tu pun juga betul. Maknanya dia ada dua ya. Dia dah dapat penyakit stomach ulcer, so kena potong stomach, sebahagian daripada stomach, kena buat gastric bypass. Maknanya dia dah dapat penyakit tu. Okay, yang kedua dia potong tu sebab preventative measure to prevent from getting diabetes atau prevent from reduce the risk of getting obesity or associated disease lah, macam heart attack, high blood pressure atau stroke. So diabetes pun boleh. Okay. So ada dua konteks kat situ Puteri. Puteri boleh tulis dalam dua jenis konteks. Satu dia memang dah sakit jadi kena potong. Satu lagi dia belum lagi sakit. So nak prevent daripada sakit tu dia buat gastric bypass. Okay. So dah ada 3 kat situ. Reduce weight, prevent obesity related disease macam yang kamu sebut tadi lah, stroke, heart disease dan diabetes dan sebagainya, atau kena buat gastric bypass due to stomach diseases like stomach cancer atau chronic gastritis. Okay. Reduce body weight tu adalah long term kan, tapi short term dia apa? Bila dia buat tu, kejap bila dia reduce stomach size tu, dari segi fisiologi, dari segi keinginan, dari segi mentality, apa yang gastric bypass ni boleh tackle?
So kalau penyakit macam diabetes, penyakit yang berasal dari disebabkan oleh lifestyle, kita tak kata dia infected ya, kita kata dia contracted bukan. Kita kata dia get lah. Kalau infected tu macam seolah-olah ada pembawa pula, macam ada vector pula. So diabetes, heart disease, kalau kita kata obesity related diseases, kita tak kata obesity tu infect atau menyebabkan jangkitan. Kita tak kata jangkitan darah tinggi, tak. Sebab itu adalah penyakit lifestyle, datang dari lifestyle. Increase confidence with smaller body size. That is a good idea. Maknanya to get selain daripada ideal reduce body weight, to get ideal body shape. Okay, betul, boleh. So ini kebat. Ini soalan kebat ya. So mana apa-apa jawapan yang dari segi fisiologi, dari segi psikologi juga boleh diterima untuk konteks soalan ni. So kita boleh kata secara umumnya to curb extreme desire of overeating kan. To curb extreme desire for overeating, reduce the cost in food consumption. Okay, mengurangkan kos pemakanan. Teacher, Ya. dia reduce food intake tu sebab dia dah tak ada nafsu makan ke, ataupun sebab macam berpantang dia tak boleh intake, dia tak boleh ambil sebarangan makanan? Itu berpantang pun betul. Satu lagi, dia memang tak ada capacity pun untuk menerima all the excess food tu. So dia jadi cepat kenyang. So dia akan reduce atau curb the desire for overeating lah. Itu saya fikir itu dia punya step-step dia lah. Tapi anything, kalau dengan explanation yang baik, apa-apa idea pun boleh untuk soalan ni. Okay? Apa-apa idea yang related pun boleh. With a good explanatory sentence memang sesuai, tak ada masalah. Okay ya. Okay, one more idea, lepas tu kita pergi ke slide seterusnya. Okay, let's take a look at the next one. Let's take a look at the next one. Sorry. Habiskan ayat tu, habiskan. Sorry Putri, habiskan. Okay ya. Seterusnya kita tengok mengenai gambar ni tidak berkaitannya, saya tersalah paste. Dalam kita membincangkan defecation hari tu, we have to talk about the importance of fiber, since the fiber in a sort of nak kata wrap the mixture of the mixture that comes from the small intestine. Fiber ni dia sort of membungkus mixture yang masuk dari small intestine masuk ke dalam large intestine. So as the mixture's water is being absorbed bila dia bergerak dalam large intestine, pergerakan mixture ni walaupun mixture ni makin lama jadi makin solid, tapi the fiber will help to reduce the friction atau smoothen the movement of feces dalam large intestine. Jadi
Pada masa yang sama juga, the intake of large amount of water can help to ensure that feces stay soft and move easily along the large intestine. Jadi bila kita, pergerakan feces tu adalah lancar, kurang friction dengan the walls of large intestine, this will reduce the risk of constipation. Constipation ni atau sembelit, feces tu menjadi sangat keras sebab feces tu bergerak lambat dalam large intestine, causing excessive absorption of water. So dia tak jadi semi solid dah, dia jadi very hard solid feces tu. Okay, lepas tu continuous friction, continuous harm that comes to the walls of large intestine, selalu sangat luka, will increase the risk of excessive mitosis, uncontrolled mitosis, which lama-kelamaan boleh menyebabkan colon cancer lah, dan juga rectum cancer. Okay, dan buasi juga adalah salah satu side effects lah, where a part of your rectum terkeluar daripada anus. Okay, itu adalah buasi lah. So constipation, dia mula dengan constipation, lepas tu hemorrhoid. Kalau tidak lifestyle itu diteruskan, itu yang boleh meningkatkan risiko colon cancer dan juga rectum cancer. So basically, what do you think? What are the functions of fiber? Kalau kita nak list out the function of fiber dalam proses ni, apa dia? Okay, smoothen the bowel movement, betul. Satu lagi ialah it helps to stimulate peristalsis. Yes, very good. Stimulate peristalsis sebab pergerakan tu lancar kan. So when the food move from one part of the large intestine to another, it will stimulate semua masa yang kat depan, semua masa ke depan pun contract and relax rhythmically. Okay, yes. Absorb and expel toxic substance. Saya setuju, Intan, bagus. Okay, enable absorption of glucose. Okay, enable the absorption of glucose atau regulate the absorption of glucose. Increase the population of beneficial bacteria. Yes, increase, because these bacteria have the ability to digest cellulose. Some species lah boleh digest cellulose, so they have the benefit of obtaining glucose, and what we get in turn are beneficial metabolic products such as vitamin K and vitamin D kan. Okay, very good, thank you. Okay. Okay. Mari kita tengok pula penyakit gastritis. Gastritis pun ada dibincangkan kat sini ya. So bila kita cakap pasal gastritis, we are talking about the stomach lah. Okay, jom kita tengok ya. Kejap ya. Alright, sorry Sarah, saya pergi ke slide seterusnya ya.
Yes, memang kita kena sebut penyakit yang berkaitan kat sini ialah diabetes mellitus ya. Sebab nanti bila kita belajar homeostasis, kita akan jumpa lagi satu penyakit iaitu diabetes insipidus. So, poor eating habits juga atau irregular consumption of food will also cause gastritis, which is the inflammation and corrosion of the stomach epithelial layer by gastric juice when there is no food in the stomach. Bila kita menukar jadual pemakanan kita akan menyebabkan gastric juice yang dikeluarkan oleh perut pada regular intervals. Bila dia keluar, tengok tak ada food kat situ, so this will cause the gastric juice to start to react with the mucus layer on the surface of our stomach. So when this occurs regularly, it may cause gastritis. So untreated gastritis can result in gastric ulcer, which is an inflammation of the lining of the stomach. So selain daripada irregular intake of food, apa lagi causes of gastritis? Selain daripada irregular time, taking food at irregular hours atau irregular time, apa lagi punca-punca gastritis? Yeah, selain daripada makan at irregular hours, makan pada irregular quantities of food pun mempengaruhi jugalah, menjadi faktor penyebab kepada gastritis. Very good, thank you. And yes, excessive intake of medicine, painkillers, alcohol also can increase the risk for gastritis. Eat too much spicy food also can, yes. Too much spicy food pun ada. That is a good idea. Okay, this is because the intake of spicy food will increase the secretion of gastric juice. Okay, so bila gastric juice ni berlebihan juga boleh menyebabkan inflammation of the stomach lining. Betul. Idea tu adalah berkaitan. Okay, so irregular taking food at irregular hours, eating irregular quantity of food, sekejap banyak, sekejap sikit sangat kan. Lepas tu tak seimbang pula tu. Okay, nombor 3, excessive intake of alcohol or painkillers. And then extreme stress pun boleh jadi punca juga. And then of course eating a lot of spicy food. Eating a lot of spicy food that causes excessive secretion of gastric juice, which will harm our stomach lining. Okay. Seterusnya kita tengok pula penyakit yang juga berkaitan dengan psikologi ya. Okay, kita tengok penyakit yang berkaitan dengan psikologi. Okay, pertama sekali kita tengok penyakit anorexia nervosa, where these individuals are obsessed with their body weight, always seeing themselves as very fat even though they are not. They are psychologically obsessed
about their weight and up to a point where they avoid food altogether to achieve their ideal body weight. And due to this behavior, this will cause them to have nutrient deficiency because of their normal digestive system is affected. Kalau kita tak makan sekali-sekala pun menyebabkan gastritis. Apatah lagi bila tak makan pada in long periods of time, and then pemakanan pula tidak kaya dengan nutrien yang memberi tenaga kepada badan seperti karbohidrat dan sebagainya. So anorexic people, as you can see in some very disturbing images, sampai ke tahap tinggal tulang saja. So kenapa? Sebab dia tak consume makanan langsung. First, badan dia akan cari glukos. Kalau glukos tak ada, badan akan cari glycogen that is stored in the liver and the muscle. Bila liver dengan muscle dah tak ada glycogen, badan akan cari fat. Bila fat dah habis, badan akan start to break down all our muscles just to conduct cellular respiration, just to survive. So sebab itulah anorexics, kita nampak memang kita literally tinggal tulang lah sebab muscle dia digunakan untuk cellular respiration. Sedikit berbeza dengan bulimics. So bulimics, dia obsessed, even though they are also obsessed with controlling their body weight, but their approach to controlling their body weight is a bit different compared to the anorexics. Apa yang berbeza antara orang yang bulimic dan orang yang anorexic? Kenapa bila kita cakap pasal bulimia, gambar yang macam ni, gambar yang nak induce vomit ni adalah antara gambar, nak kata apa, gambar poster atau gambar simbol kepada bulimia. Apa perbezaan utama antara approach bulimics dengan anorexic untuk control their body weight? Okay. Okay, I agree with you all. Memang untuk anorexic tadi, dia memang tak makan langsung. Tapi untuk bulimic, dia makan, lepas tu dia throw up balik. Yes, dia throw up atau dia paksa, buat approach untuk paksa makanan tu keluar lah, sama ada dia vomit atau dia ambil laxative atau kita panggil dalam bahasa Melayu julap, so that they will eat, that will cause diarrhea lah. Okay, so untuk anorexic dia memang tak makan langsung. Untuk bulimics dia makan, lepas tu dia throw up atau dia ambil julap untuk diarrhea. So kalau bulimics yang ada habit untuk throw up ni, antara indikator dia, kita nampak dia punya gigi macam menipis dan gigi dia mula macam terhakis because of the excessive gastric juice that is flowing to his or her mouth lah. Anorexic dengan bulimic ni bukan gender spesifik. Walaupun yang sering digembar-gemburkan ialah berlaku dalam kalangan orang perempuan, tapi dia bukan masalah pada orang perempuan sajalah. Isu ini, isu psikologi macam ni juga affect orang lelaki as well lah. So that is the major difference lah. Difference dia dari segi approach ya. So
disebabkan dia selalu diarrhea atau vomit, jadi dia mengalami masalah dehydration sebab the food substance tak sempat nak diserap, air tak sempat nak diserap sepenuhnya oleh large intestine. Food tu dah keluar dah daripada badan. Dia mengalami nutritional problems because they don't have they don't obtain correct portion of nutrition to enable their cells to run properly, increase in the risk for cardiovascular disease and also kidney failure. So ini anoreksic dengan bulimia ni, anoreksia dengan bulimia nervosa ni adalah penyakit psikologi yang berkaitan dengan nak kurus. Tapi ada juga penyakit yang berkaitan dengan psikologi yang nak bagi badan nampak besar kan. So health issue ini kita panggil sebagai muscle dysmorphia. Okay, saya tunjuk responses dulu in case you want to see. I give you another 1 minute ya untuk update. Teacher, bulimia anorexia ni dia eating disorder ke lain? Kita panggil dia lebih kepada psychological disorder, tak ya? Okay, dia adalah type of eating disorder, boleh. Kejap, saya nak tengok. Which is also related to psychotic disorder. Tapi it is mainly eating disorder. Yes, betul. It is mainly eating disorder. Betul? Okay, ada satu lagi ya. Oh sorry, saya dah lock screen. Okay, satu lagi, last kali ialah muscle dysmorphia. So, they subject themselves to extreme weightlifting and training and exercise because they always deem that their body is not big enough, does not have enough growth. So they up to a point they are willing to consume excessive steroids or muscle building supplements, which will increase the risk for cardiovascular diseases lah. Sebab steroid dengan muscle building supplements ni matlamat dia ialah untuk naikkan blood pressure, untuk increase blood flow to the muscle so that the muscle will work harder. So this will bring pressure to their heart and their blood vessels, so dia boleh increase the risk of stroke, increase the risk of high blood pressure, increase the risk of angina dan sebagainya lah, beberapa related cardiovascular diseases. Okay, so sebenarnya soalan yang berkaitan, application question related to this particular subtopic sebenarnya ada pada nota yang kedua. So jom kita pergi ke nota yang kedua. Saya ada bagi link pada income messages. You can check out the income messages dalam Google Meet atau boleh check out Telegram. Ada juga saya bagi lampiran kat situ. Okay, yang ni saya hantar pergi ke email masing-masing ya. Yang health issues ni, Allah Akbar. Okay, once you are inside okay dah ada 4 orang. Once you are inside the second note, kita akan start discuss soalan inilah. Saya dah generate dah. Alright. Okay, good. Saya stop yang ni. Okay. So, dalam soalan ini yang saya sebut tadi lah, health problem related to eating habits yang boleh dijadikan soalan application
Ialah 3 ni, obesity, gastritis, anorexia nervosa. So can you explain each of these health issues? Kita boleh bagi macam first point ialah description, penyakit ni pasal apa. Second point ialah apakah dia punya effect. Okay, boleh juga macam tu ya. Atau sebenarnya untuk cerita, katalah untuk cerita obesity tu pun sebenarnya banyak pun kita boleh cerita, explain step by step macam mana sampai ke tahap boleh jadi obesity dan akhirnya nanti menyebabkan penyakit apa misalnya ya. Sama juga dengan gastritis dan anorexia. Biasanya kita akan tutup explanation tu dengan apakah risiko-risiko penyakit yang boleh didapati ataupun apakah long term effects yang boleh didapati apabila health issues ni tidak di-address lah, tidak diselesaikan. Okay. So kita mulakan dengan causes dulu and then kita bagi tahu effects ya. Kita mulakan dengan causes dulu. Sebab markah ada 6, so most probably setiap satu health problems tu 2 ayat lah. Explanation, long term effects. Atau explanation, dua-dua explanation pun boleh ya. Sebab point untuk setiap satu ni banyak. Saya kira ada sampai 12 point yang kita boleh cerita. Double daripada markah. Okay. Kalau tak nak cerita obesity dulu, nak cerita anorexia dulu pun boleh ya, tak ada masalah. Yang penting point tu ada, yang penting you stated what you want to tell. Okay, katalah macam masa kamu periksa tu yang kamu ingat anorexia sebab itu paling baru belajar. So ceritalah pasal anorexia dulu, yang penting kamu sebut dulu. Anorexia is apa-apa. Okay. Boleh, tak ada masalah. Sebab ini adalah soalan yang describe 3 condition atau explain 3 condition yang unrelated lah. So kalau tak ikut tertib cerita pasal obesity dulu ke pun tak apa ya. Alright, very good. Kita boleh kata caused by, okay, bagi tahu causes tu pun boleh, bagus. Okay, I agree with you Nurin. Overconsumption of fat and carbohydrate boleh. Alright, itu causes dia. Yes, abnormal atau excessive fat in the body. Boleh Intan, setuju. Caused by yes, overeating, genetics and also physical inactivity. Boleh. Okay. Have excessive fat accumulation under that presents a risk to health. Boleh. Alright. Okay, thank you Sarah. That is good. Banyak kan pasal obesity ni kita boleh cerita. Overeating especially untuk makanan jenis karbohidrat dengan fat lah kan.
Alright, very good. So, okay, untuk gastritis pula, apa yang kita boleh cerita pasal gastritis? Dia punya definition dia ialah inflammation of the stomach lining. Very good. Okay. Undergo corrosion, corrosion by gastric juice. Yes, good Patricia, good idea. Corroded by gastric juice, memang. Okay, seterusnya. Okay, so okay, I get what you are trying to propose here, Patricia. Apa kamu nak kata, apakah eating habits yang menyebabkan gastritis tu berlaku kan? Okay, good. So I would suggest there are irregular presence of food. Boleh tak? Sebab kita nak sebut pasal irregular portion, irregular eating at irregular hours, macam tu lah lebih kurang ya. Okay. Okay, saya setuju dengan Nurin juga. Selain daripada disebabkan oleh disebabkan makan tak menentu, irregular hours atau irregular portion or both, it can also be caused by excessive intake of medicine or alcohol. Okay, good. And then it increase the risk of stomach cancer, stomach ulcer. Okay, boleh. Alright. Bloating and nausea pun adalah berkaitan juga kan? Okay, jom kita cuba pula untuk anorexia pula. Anorexia. Okay, anorexia. Okay. Kena kena turun ke bawah sikit ni, tak nampak jawapan bawah dah. Alright, okay, I agree with you. Sebab dia adalah juga berkaitan dengan masalah psikologi juga kan. So sama ada dia thinks he or she is too fat atau intense fear of gaining weight. Okay. Lepas tu dia punya causes dia avoid food intake altogether. Very good. Okay, I agree with you, Patricia. Good. Oh yes, dia punya effect juga boleh menyebabkan dia very thin appearance. Yes, dizziness sebab low blood sugar level kan, dan insomnia. Alright, good Sarah. Okay. Experience deficiency problem. Okay, kena clarify juga kat situ. Seperti bagi satu contoh ya, deficiency problem tu Nuri. Okay. Oh, yang gastritis tadi, eating a lot of spicy food boleh ya, teruskan. Cause fatigue and low blood count. Yes, betul, sebab dia nutrition dia tak mencukupi, so there is not enough protein to support the production of new blood tissues, and there is not enough glucose to support cellular respiration in various parts of the body kan, sebab tu dia selalu letih. Very good.
Okay. Okay, I give you another minute untuk yes, okay. Apa trying to get ideal weight until get apa sampai sanggup nak no intake of food in daily life. Yes, I agree with you Puteri, that is good. Okay, teruskan. Okay, dia punya apa essence dia ialah dia sangat takut untuk gain weight, so they deprive themselves atau memang tak nak makan langsung, causing severe loss in body weight. Lepas tu ini saya bagi maklumat tambahan jugalah ya, sebab saya tengok tak ada juga dekat sini. Causes the extreme loss of weight, causing the loss of both fat and muscle. Okay, lost body fat, lost body muscle, become extremely thin. Lepas tu subsequently it will lead to organ failure atau heart failure atau endocrine system or reproductive system failure. Alright. So, okay, kejap. Saya unlock kejap. Okay. Last sentence ya, last sentence. Looks skinny and terrified ya, very scary ya. Tulang saja. Okay. Okay, now let's take a look at Now let's take a look at the new chapter, which is transport in humans and also animals. So untuk transport in humans and animals, okay, sebelum kita pergi ke circulatory system, I would like to go back a little bit to recap about exchange of gases between lung capillary dengan alveolus dan between tissue capillary dengan body cell. Okay. So dekat sini saya ubah suai nota kita hari tu dalam bentuk table. Cuma ada apa, dekat sini ada dua bahasa sebab hari tu saya buat kelas dengan student yang DLP dan non-DLP, so kena buat dua bahasa lah. So let's take a look at gaseous exchange between lung and blood in lung capillaries. Bila kita cakap pasal exchange of gases, kita tak cakap pasal concentrationnya, walaupun kita tahu gases buat simple diffusion. Untuk gases kita akan buat simple diffusion, tapi kita tak cakap concentration. Kita gunakan difference in partial pressure as the reason why oxygen move from one location to another. Partial pressure of carbon dioxide, difference of partial pressure of carbon dioxide is the reason why carbon dioxide diffuse from one place to another. So jom kita cuba lengkapkan dulu table ni. PP, okay, PP refers to partial pressure ya. So pada row yang pertama, partial pressure of oxygen in the lung high ke low? Partial pressure of oxygen in the blood capillary atau lung capillary high ke low? And then pada row yang kedua, partial pressure of carbon dioxide, is it high or low? And then macam itulah, teruskanlah sampai habis. Okay ya. Kita recap dulu sebab ni memang related dengan apa yang kita nak belajar hari ni lah. Sebab last kali nanti macam seperti yang ditunjukkan dalam table, oksigen akan combine with hemoglobin jadi oksihemoglobin kan. Okay. Masukkan dulu partial pressure high atau low. Alright, very good. Ada starting. Okay, yes. Partial pressure of oxygen is high in the lung.
Very good. Patutlah. Tak sama sebab tak show responses. Okay, settle. Partial pressure of oxygen high in the lung, low in the blood capillary. Bagus. Okay, partial pressure of carbon dioxide is low in the lung but high in the blood capillary. Bagus. Jadi diffusion tu berlaku dari mana ke mana? Diffusion of oxygen atau diffusion of carbon dioxide from where to where? Okay. So oxygen will diffuse from where to where? Yes, very good. Oxygen diffuse into the lung capillaries atau oxygen diffuse out of the alveoli atau alveolus. Boleh, duduk pun boleh ya. Okay, teruskan. Okay. Bagaimana pula dengan dalam blood capillary kan? Kalau dekat lung tu kita cakap pasal oxygen diffuse, tapi dekat blood capillary siapa yang diffuse? Okay, yes, very good. Okay, in the lung, oxygen diffuse out from the alveolus into the capillaries. In the blood capillaries, carbon dioxide diffuse out of the blood capillary into the alveolus. Sebab ada satu je kan kat situ, alveolus lah. So, dalam nak kata apa ya, so dalam blood capillary sekarang, at the end of it, dalam blood capillary sekarang ada oksigen lah kan. So sebab itulah pada row yang paling bawah tu, oksigen combine with hemoglobin to form oxyhemoglobin. Tapi dalam lung sekarang sudah ada carbon dioxide. So apa yang berlaku dekat carbon dioxide? Apa yang berlaku dekat carbon dioxide? Carbon dioxide sekarang dalam lung tau. Dalam lung tak ada hemoglobin ya. Sebab hemoglobin ni ada pada sel darah merah. So, okay. So, carbon dioxide. Carbon dioxide sekarang dalam lung tau. So, dalam lung tu dia buat apa? Yes, very good. So carbon dioxide diffuse out from the
from the diffuse pula, expel out of the alveolus through nose and mouth kan. Expel into the atmosphere boleh, expel to the environment boleh. So bila expel to the environment tu dia kena lalu nose and mouth lah kan. Alright. So hopefully this is a good start for you mengenai how to use the term partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide to explain the exchange of gases between the lung capillary and alveolus. When the partial pressure of oxygen is high in the lung but low in the blood capillary, oxygen will diffuse from the lung to the blood capillary. Partial pressure of carbon dioxide is high in the blood capillary and low in the lung. Therefore, carbon dioxide will diffuse from the blood capillary into the lung. Inside the lung, carbon dioxide will be expelled out from the lungs to the environment through the body, through the mouth and the nose. Yang oksigen tu dah ada kat situ lah. Oksigen dalam blood capillary buat apa? It will combine with hemoglobin to form oxyhemoglobin. Okay. So cerita oksigen dengan carbon dioxide sudah settle. Okay, oksigen dengan carbon dioxide sudah settle. Sekarang ni kita nak oksigen dengan carbon dioxide sudah settle. Antara lung dengan saya nak screenshot je sebenarnya tapi tak keluar pula app tu. Okay, dah keluar dah. Okay. Sekarang ni kita tengok pula apa yang berlaku dekat bila sampai dekat body cells ya. So bila sampai Okay, let's take a look at the next one. Bila hemoglobin ni dah sampai dekat body tissues atau body cells, apa jadi kat sini? Okay, cara kita nak explain tu masih lagi sama, cuma mungkin position of partial pressure high dengan low tu mungkin dah terbalik lah. Okay, since body cells dia buat cellular respiration, so it will produce a lot of carbon dioxide. Okay,
So okay, apa kamu dah dapat lah pattern dekat sini. So since the oxygen, the partial pressure of oxygen is high in the blood capillary compared to the body cells, so oxygen will diffuse from the blood capillary into the body cell. Okay, jadi to enable this process to occur, untuk row bawah sekali tu kan, yang transport atau expel tu kan, apa yang berlaku dekat situ, oksihemoglobin oksihemoglobin tadi akan breakdown. Okay, so untuk dalam blood capillary tu apa yang berlaku, dalam body cells tu apa yang berlaku kat situ, oksihemoglobin breakdown and oxygen will diffuse into the body cell lah. So once the oksihemoglobin breakdown, it will release the oxygen and enable the oxygen to diffuse into the body cell. Carbon dioxide ni cerita dia panjang sikit kan. Seperti mana yang kita dah discuss hari tu, if carbon dioxide will diffuse out from the body cells into the tissue capillary seperti yang kamu tulis, and pada row bawah sekali tu carbon dioxide tu pergi mana? It will be transported to the lungs. Okay, cuma pada subtopik ni kita dah discuss cara nak transport carbon dioxide itu ada 3 lah. Nombor 1, carbon dioxide combine with hemoglobin, jadi carbaminohemoglobin. Nombor 2, carbon dioxide will be converted into carbonic acid by the enzyme carbonic anhydrase, and then dia akan stay lah dalam red blood cell in the form of carbonic acid. However, most of the carbonic acid will go out of the red blood cell into the blood plasma. Lepas tu dia akan dissociate to form H+ dengan HCO3- atau nama lain dia bicarbonate ion. So most of the carbon dioxide is transported in this form, bicarbonate ion atau HCO3-. Okay. Okay, dah nak habis dah. Okay, carbon dioxide tu transported to the lungs saja. Untuk level ni carbon dioxide transported to the lungs. Setakat tu cukup. Okay. Alright, very good. Sekejap, saya ambil juga satu sampel Okay, sekejap, saya ambil satu sampel. Yang tadi tu saya dah share ke belum? Dah. Alright. Saya ambil satu sampel so it can help you to refer later. Okay. Alright ya, okay, now tinggal lagi 20 minit. Now kita move on to topik untuk subtopik untuk hari ini, iaitu circulatory system. Itu pun the first slide ni adalah nak kata reminder of what we have discussed about respiratory system ya. So saya bagi lagi 1 minit last untuk update this particular slide. Lepas tu kita akan move on to the next slide ya. Okay. Dah ya. Sekejap saya check. Okay, dah rupanya. Okay, kita pergi ke slide seterusnya lah. Okay, so this is an exercise that we did when we talk about respiratory system kan. So similar to the reason why we need respiratory system,
the reasons on why we need circulatory system juga ada berkaitan dengan soalan ni. So amoeba and humans transport nutrient and waste differently. So can you explain why? So dia ada bagi statement kat situ. Transport nutrient and waste differently. So ini adalah contoh satu lagi cara untuk tanya soalan explain differences. So we have to state first what is the difference and then baru kita bagi tahu explanation dia kenapa. So apa yang berbeza cara amoeba transport nutrient berbanding human transport nutrient? Apa beza dia? Teacher, we don't have the list. Alright. Patutlah. Alright. Kejap. Sorry. Saya tambahkan sekarang. Okay. Apa dia punya prompt dia? Kejap ya. This is the prompt. Sorry. Thank you so much for reminding me. Okay. Mari kita mula. What is the difference? Alright, very good. That is a good observation, Patricia. Very well done. Okay. So essentially humans requires transport system kan? Okay, specific system untuk transport nutrient and waste. Tapi untuk amoeba they can simply diffuse diffuse nutrient and waste with the external environment. Alright. Okay, kenapa humans require specific system? Kenapa amoeba tak perlu specific system?
Alright. I agree with you. Yes, betul. Kita bercakap mengenai total surface area kan based on the diagram. Because amoeba has a higher surface area to volume ratio that enable diffusion atau exchange of nutrient and waste occurs easily. But for humans, since we have smaller total surface area per volume ratio, the distance between the environment to our cells is very far. So we require a specific transport system to transport nutrient and waste. So markah dia 3 sebab nombor 1 kita bagi tahu dulu amoeba tak perlu specific system untuk transport nutrient and waste, but humans require specific system to transport nutrient and waste. Number 2 kita bagi tahu different sebabnya ialah total surface area to volume ratio. Kita gunakan maklumat daripada diagram yang support yang accompany soalan ni kan. Okay, reason dia ialah amoeba has a large total surface area to volume ratio compared to humans. Humans only have a small total surface area to volume ratio. Okay, itu dia punya explanation 1. Explanation 2, therefore amoeba can simply diffuse with the surrounding environment to transport nutrient and waste, while humans requires tak boleh kita cakap pasal distance ya. Yang explanation ketiga, therefore the distance between the cells in a human with the environment is further compared to the amoeba. Jadi macam itulah sebabnya kenapa kita perlukan specific transport system in humans to transport nutrient and waste. Okay, boleh. Okay, apa yang okay, tak, saya ingatkan kamu tulis punya human. Okay, saya yang salah faham. Tak apa, thank you. So dekat sini, okay, saya faham. Dekat sini sebenarnya kita tengah cakap pasal transport of nutrient. Basically kalau untuk amoeba, kita bukan cakap cara untuk dia dapatkan nutrien tau, bukan cara dia makan. Tapi bila makanan tu dah digested, macam mana amoeba proceed untuk meneruskan penggunaan digested food tu? Itu maksud soalan ni. Sama juga dengan human. Once kita dah makan, digested food tu adalah nutrient. So macam mana nak distribute nutrient tu? Itu soalan, ini yang konteks yang soalan ni minta. Okay, apabila amoeba dengan human sudah digest dia punya food, food tu akan membentuk nutrient yang asas untuk dia buat cellular respiration, untuk dia buat various processes in the cell. So macam mana amoeba distribute the nutrient inside its body? Macam mana human distribute the nutrient inside its body? Itu soalan, ini konteks yang soalan ni minta. Bukan cara pemakanan ya. Bukan cara pemakanan. So okay, saya fahamlah kenapa ada misunderstanding kat situ. Alright, I give you another minute. Saya akan screenshot juga beberapa sampel soalan. Sampel soalan pula. Saya screenshot dulu satu sampel jawapan which is a good jawapan ni cover the whole part lah. I think this particular answer can push until 4 marks pun boleh ya, tak ada masalah. I give you another minute to update.
Oh lah dah pukul 9.51. Okey tak apa, at least kita boleh discuss pasal apa? Insect. Okay, at least kita boleh discuss pasal insect sempat kot. Okay, so sorry. Apa saya terpaksa cut off dulu. Tapi secara umumnya, I think sekejap ya. Alright, sorry sangat saya terpaksa potong. Okay, so the idea is nombor satu perbezaan dia ialah kenapa human perlu circulatory transport system, amoeba tak perlu. Nombor dua, reason dia sebab nisbah total surface area to volume ratio. Reason yang ketiga, menyebabkan distance between the surrounding environment to the cells of the body, sama ada jauh untuk human dan dekat untuk amoeba. Okay, so bila kita cakap pasal circulatory system, okay, ada dua jenis circulatory system. Nombor satu, open circulatory system. Kenapa open? Sebab kita nak kata apa ya, bila kita cakap pasal circulatory system, we basically talk about three components: heart, vessels and medium. So jantung, salur dengan medium ni apa nak kata ya, dalam insect dia kita tak panggil blood lah, kita panggil sebagai hemolymph, because from what we have learned is respiratory system, circulatory system in insect tidak transport oksigen, sebab mereka guna tracheal system yang menyalurkan oksigen and carbon dioxide directly to the body cells, and carbon dioxide pun directly salurkan ke dalam salurkan carbon dioxide ke dalam tracheal system untuk remove to the environment. So open circulatory system ni open sebab medium goes out of the blood vessels to be in to stay in between the cells. So in the space between the cells ni kita panggil sebagai hemocells. Jadi disebabkan medium ini tidak mengangkut oksigen, kita tak panggil blood ya, kita panggil hemolymph. So hemolymph goes out of the blood vessels to go to the spaces between the cells called hemocell. So when the exchange of nutrient and waste occurs, have finished, hemolymph will re-enter the vessels and goes back to the heart. However, for closed circulatory system, it is defined as closed because kita punya vessels are interconnected, not allowing our medium, which is the blood, to go out of the vessel. Kita punya medium tidak keluar daripada salur. Sebab itu kita panggil sebagai closed circulatory system. Okey, nanti hari Rabu kita akan discuss jenis-jenis circulatory system. It is a very quick discussion. Lepas tu mungkin kita sempat masuk components of the heart ya. Saya tak nak masuk lah apa pasal belalang ni sebab discussion dia akan jadi lebih dari 5 minit. You deserve your rest after your first day of school kan. So I think that is all for today. Basically we have discussed about health issues related to eating habits, seperti gastritis, obesity, dan juga kita juga discuss about health issues yang related to psychological state juga, seperti anorexia, bulimia and also muscle dysmorphia. We have do a bit of recap about exchange of gases, dan kita sekarang kita juga dah discuss kenapa kita perlukan
transport system. So up until now, do you have any questions regarding transport system? Mungkin kamu dah belajar transport system ni kat sekolah. Kalau ada masalah masa belajar transport system ni, senaraikan dekat what was hard supaya saya boleh address the problem later on lah. Okay. Kalau ada masalah, katalah kamu dah belajar transport system ni, ada masalah kat part mana-mana, bagi tahulah, senaraikan kat sini. Kalau tak ada apa-apa, boleh tulis saja none so that I know lah. Alright. Ada apa-apa nak tanya? Oh, okay, none ya. Boleh follow lagi ya. So cuma tu lah. Okay, buat masa ni tak ada. Okay, tak apa. Cuma apa nak kata ya, keperluan kenapa ada respiratory system dengan circulatory system, cara nak jawab dia sama macam kita jawab macam tadi ya. Sama je. Kenapa kita perlu respiratory system, kenapa kita perlu transport system, alasan dia, tertib nak jawab dia sama macam tadi. Kita akan gunakan konsep total surface area to volume ratio and distance between ourselves to the environment. Okay, setakat ni tak ada apa-apa soalan. So saya mohon izin untuk berhenti 3 minit awal. Oh, okay. Oh. This topic tu circulatory system ke digestive system? Both teacher. Oh, okay. Tak apa, kita cuba address satu persatu nanti. Oh, saya lupa. Saya rasa mungkin kamu ada sekumpulan orang yang memang terisi dari pagi sampai ke malam. So if you have the time atau if you know that you have friends yang dia tak ada peluang untuk attend kelas tuition bio ke apa, saya akan bagi satu poster. Saya every Monday petang pukul 3 saya akan buat free tuition, free kelas tambahan bersama dengan National STEM Association. So you can share it with your friends untuk mereka yang mencari-cari kelas-kelas yang mereka boleh mungkin clash ke, kalau nak attend malam dia clash. Pukul 3 petang tu memang saya buat kelas free lah, tapi every Monday je lah. Saya akan bagi link Google Meet dia dengan, saya rasa link Google Meet dia tetap, cuma kalau if you or your friends tak sempat nak attend yang pukul 3 tu, video tu akan sentiasa ada di Facebook page National STEM Association. Saya buat program ni under National STEM Association ni. I will share with you later. So that is all for today. Thank you so much for your attention. Have a nice day and have a good rest. See you Wednesday. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome. See you. See you, Ketua Baca Yasin. Thank you, teacher. You're welcome. Mama recording. I forgot.